Hello everyone. I am Harold J. Variation. And I'm Jason Rongas. I am Mark Antonio Bugahog. I am Kenneth Abisha. I'm Nathaniel Filior. I'm Jailin Sudaria. Um, we're from Section 2A. Today we're going to demonstrate the FIS2 or Financial Information System. So, okay, let's get started. Let's run this first. Wait for a while. As you can see, this is our sorry. As you can see, this is our financial information system. So, loan. Um, pag pag mag-loan ka, tap lang to nimong kwan, loan nga. Pag speak sa tato sa distance ka maya para makita to pa natin. Input information. So, mana siya to ang kan kini sino ba ni pre? Loan. Transaction details. So, kailangan na mo ang transaction details. So, magbutang ta sa transaction nga. Transaction name. So, butang na to dari. Example name lang ni siya is Abisha Kenneth. Dapat first. Abisha na lang. Age 50 55. Address Duluan na. Kabuluan. Amount loan. So, atong ibutang na nila nga example ni amount is 1.5 lang. Email. Buang ko. Abisha ko. Gmail lang po. Tara. Ayun. Sample naman. Example naman na siya. So, na siya. Yung occupation. Siman. Base. Ay, sorry, wrong spelling. Siman. Sorry. Magkulong ko naman. So, punta na to yung phone number. 11 digit. So, 909. So, para naman ito. So, butang na to dani kung pilang yung utangon, di ba? Months to pay. So, ito example lang dari butang code is kanang 12 months. Click next. So, the monthly payment is $1 to $5. So, okay na. Ito yung bayaran kada bulan din. Sa transaction details, makita mo siguro ninyo nga na invoice number of date. Kaning invoice number man siya yung kibali reference number. So date din sa iyang pag-utang. Then phone number kato atong gikuha sa iyang info. Ganun na. Then client name si Abisha, mo siya ang nangutang din. Ang amount na iyang utang is 1.5. So sakto atong ipatang na rin. Siya gulman nga 1.5. Then kaning sa late fee og sa total paid wala pa na sila kay wala pa may utang, di ba? So outstanding mo pa ni siya yang total nga panjud amount na nakuha. So pagpinaw na ta na diretso. I-try na to sa pinaw. Sige, try. So butang na to yung account name. So ito kasi Abisha. Select din na to kung unsa yang gamiton pagbayad. So mode of payment. Butang na to ani GCash. Sa assurance na may mga pilionon kung unsay pamagi o option na pamagi sa pagbayad. So butang na to GCash. Account number din sa
number 101. So, account number, same ticket. Account number sa iyang Gcash. So, Regis katong ato, number. ana-ana na lang. Oh, dapat, kasi lahi yung Dapat sakto lang yung gibutang ako na, yung number para letter. para mabayad niya diretso. So, butang na to, amount niya yung sorry, ito ba natin? Amount nga bayaran. Amount nga bayaran. So, butang na to, wala ni Ano, 700 na sa 500 lang sa, 40. sige, email na nato para makuha na to yung kuhan, yung, sa tawag na siya? Receipt. Yung receipt. Ay, siya lang. So, Phone number. phone number, butang na to yung phone number. Ala, 0 ito. Sige. Try lang. naray zero. Piniro. So, butang na to, pay now na na, pay now. Ma-receive na rin nato yung Official receipt. official receipt. So, I forget to mention our title of our FIS2. So, this is the Vanguard Trust Bank. So, okay na ata. Ang resibo na itong imong ma-receive po kung ikaw ang mag-utang is na yung makabatang cash receipt o official receipt. So, saan niya giutang sa kuan? Bayaran. Ay, kung saan niya nabayaran is Sunday, December 17. And kung yung oras, No, na. 13 sa year. Year. 2023. so invoice number, so kato ganina atong kuan is ang katong 101, di ba? Then ang account name si Avisha. Og amount na yang gibayad is 500 lang kay Poor Boys Kinit. Phone number. Tapos, payment method. Yang phone number din katong info na tong gikuha gali na siya nga para ay dili para sa katayang Gcash bitaw. Og sa payment method na Gcash, then total payment na iyang gibayad is 500 lang. Then sa auto close, so magdata siya show balance na sad ta. Then ang show balance makita na nimo nga ang iyang transaction dito is nanay total paid, so iyang nabayaran is 500, and ang iyang kuan, ang iyang remaining bayron nun pa is 1,000. So atong utang diri. So balik na sa home, try na to dito sa Gcash. Then profile, so personal info update. So hindi pa sa explain na rin. So, dire sa profile or personal information, and if gusto ka mag-add, like you can add of data. So for example, makita ka din so ito, Anthony, last name ko Bali. So the phone number. So phone number. So click add, and then as you can see, add successfully, and then nakabutang din siya din sa personal information. Then kung gusto ka mag-update, mag-select lang ka din sa table kung saan mo gusto i-update. Click update, update successfully din. So nakita siya ng update, and then click home. So balik din din. And then payment mo to ganina, payment. So itong Gcash, Paymaya, PayPal. Mura to ganina. So mura to. Mura. Thank you everyone. This is our last update of our final information system. Financial. So thank you. I think it's all done.